السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لاشين Algèbre en 5 minutes. Donc soit E une application linéaire de E à valeur dans E et lambda un scalaire dans K. Donc première question, A soit E lambda, l'ensemble défini par E lambda est égal à Ker de E moins lambda identité. Calculer E de X pour X appartient à E lambda. B, montrer que E lambda est un sous-espace vectoriel de E. Deuxième question, soit F un sous-espace vectoriel de E, montrer que E de F est un sous-espace vectoriel de E. Troisième question, si lambda différent de 0, montrer que E lambda est égal à E lambda. Donc هادو هما اللي كنسميهم بالنسبة للناس اللي قراو diagonalisation. Question 1, soit X appartient à E. غنحاولوا نقلبوا على او دو اكس شحال كتساوي. دونك شنو كتعني اكس كاينه في اولندا؟ شكون هو اولندا؟ هو لو نوايو ديال هاد لابليكاسيون لينيير او موال لندا ايدونتيتي دو او. شنو كتعني ان اليمون كاين في لو نوايو دون ابليكاسيون لينيير؟ سيتادير سون ايماج بار سيت ابليكاسيون لا est égal à 0. Donc e موال لندا ايدونتيتي دو او appliqué à x est égal à 0 de e. Ceci entraîne E de x moins lambda, l'identité de E de x. C'est quoi l'identité de E de x? Roi x. Ceci est égal à 0. Donc ceci entraîne que E de x est égal à lambda x. Pour B, montrer que E lambda est un sous-espace vectoriel de E. Donc, il y a deux méthodes pour répondre à la question. Donc, la méthode la plus simple, il y a E est linéaire, lambda identité de E est linéaire. Donc, E moins lambda identité de E est linéaire. L'ensemble des applications linéaires d'un espace vectoriel est un espace vectoriel. Donc, il est stable par la somme et par le produit par un scalaire. Donc, vous savez que le noyau d'une application linéaire est un sous-espace vectoriel. Le noyau d'une application linéaire, donc c'est un sous-espace vectoriel. Donc, on a un tarif de un sous-espace vectoriel. Donc, un ensemble E est dit sous-espace vectoriel de E, C. Donc, il y a quelqu'un qui vérifie ثلاثة ديال الشروط. Donc, الشرط الأول خصو يكون بعدا نون فيد. الشرط الثاني فيما خديتي فيه دوز éléments يكون stable par la somme. Quel que soit x, y appartient à f, خصك x زائد y يكون حتى هو كينتمي ل f. يعني f stable par la somme. Quel que soit x appartient à f, quel que soit alpha appartient à k, alpha x حتى هي خصها تكون appartient à f. C'est-à-dire f est stable par le produit externe. Donc هذه هي الديفينيسيون ديال sous-espace vectoriel. Donc, on a lambda différent de l'ensemble vide, car 0 appartient à lambda. حيث E moins lambda identité appliquée à 0 كتساوي E moins lambda identité de 0 est égal à 0. Donc 0 appartient à lambda. Donc, il y a le premier point vérifié. On a deux éléments فهاد أولندا وغنمونطريو بلي لا سوم ديالهم كاين في أولندا. دونك غتلاحظوا في لا ديمونستراسيون غنستعملو غير لا لينياريتي ديال داك لابليكاسيون. دونك راه لي ميثود كيف كيف. دونك E موال لامدا ايدونتيتي دو E appliqué à x plus x prime كتساوي donc c'est E de x plus x prime moins lambda l'identité de E de x moins x prime plus x prime.
Donc E est linéaire, donc c'est E de x plus E de x prime moins lambda fois x, l'identité de l'élément est lui-même, moins lambda fois x prime. Donc est égal à E de x moins lambda x plus E de x prime moins lambda x prime. Donc est égal à 0. C'est 0. C'est 0. X qui est E lambda. X prime qui est E lambda. Donc E de x d'après la première question est égal à lambda x. E de x prime est égal à lambda x prime. Donc celle-là est égale à 0. Donc il y a le deuxième point. نفس الطريقة بالنسبة la troisième point. Donc غتحسبوا O lambda O moins lambda identité appliquée à alpha x. Donc غتعطينا E de alpha x moins lambda fois alpha x. Donc E est linéaire, donc c'est alpha E de x moins alpha lambda x. غنعملو بألفا غتخرج لنا E de x moins lambda x est égal à 0. Donc هذه هي la deuxième méthode. Donc هاد la condition ديال lambda différente 0 مهمة بزاف حيت إلا ما كانش يقدر هاد الشيء ما يكونش صحيح. غادي نشوفو في لا ديمونستراسيون فين كنستعملو هاد lambda différente 0. Donc 3. Donc مثلا غنبداو بلانكلوزيون ديريكت. دونك غناخد ان اليمون هنا خصني نلقى كاين هنا. دونك سوا y appartient à E de E lambda. Donc شنو كتعني y appartient à E de E lambda, c'est-à-dire y est égal à E d'un élément de E lambda de x. Alors كاين واحد l'élément x في E lambda tel que y est égal à E de x. Ceci entraîne y كتساوي E de x. في première question كنا بينا بلي E de x كما كان x في lambda E de x كتساوي lambda x. Donc E de x est égal à lambda x. Donc حنا لقينا y كتساوي lambda x. وفين كاين x؟ كاين في lambda. وبينا في ب بلي lambda est un sous-espace vectoriel. Donc إلا ضربنا lambda في x غادي نبقاو في lambda حيت lambda est stable par produit externe. وهذا appartient à E lambda. Donc خدينا un élément quelconque لقينا كاين في O lambda. واش كلشي فاهم هادي؟ دونك x كاين في O lambda ضربناه في lambda دونك غادي يبقى في O lambda حيت E lambda stable par le produit externe. D'où E de O lambda inclus dans O lambda. Donc في هاد لو سونس ما استعملناش lambda différente 0 واخا تكون 0 هاد لو سونس toujours vrai. غنشوفو لو سونس inverse. Donc soit x appartient à E lambda, on va montrer que x appartient à E de E lambda. عندنا x كاين في O lambda d'après 1 A. Donc d'après A E de x شنو غادي يكون كيساوي؟ E de x غتكون lambda x. فهم؟ هنا فين غنستعملو لو فيت كو lambda différente 0. Or lambda différente 0. Donc lambda moins 1 في E de x كتساوي x. Donc x كتساوي puisque E est linéaire, donc هاد lambda moins 1 نقدرو ندخلوها لداخل هو lambda moins 1 de x. عندنا عاوتاني x كاينه في O lambda دونك lambda moins 1 فوا x دونك كاينه في O lambda دونك هاد ليليمون كاين في E ديال O lambda. Or lambda moins 1 x appartient à O lambda donc x appartient à E ديال O lambda. D'où donc بينا l'inclusion directe بينا l'inclusion inverse. Donc E ديال O lambda est égal à O lambda. Donc voilà pour cet exercice. كنتمنى يعجبكم الشرح. Donc ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس. À la prochaine fois إن شاء الله. مع السلامة.